I pozdrav svim ljudima, ovo su novi epizodi na YouTube, sa kanala danas igramo Angry Birds 2. I krenemo od 21. levela, kao što smo i prošli put. Ok, da vidimo. Ma daj čovječe. Ok. Znači smijurite se, dobro. Dobro, vidjet ćemo koliko ćete sada smijuriti. Bang! Tang! Bang, bang, bang. Veliki crveni rešava sve, znači, brate. Ok, ovo brate je bilo neputo. Ok, uzet ću granatu. I najvjerovatnije ću da poslije iskoristim crvenog. I bang. Vidite ovog novog. Ovo je neprijatelj u prvom delu, a prijatelj u drugom delu u Angry Birds filmu. To je kralj Pigić, Prasić. Mislim, ne sada. U filmu. Ne znam kako se ova zove, jer ova je neka nova, jer sjećam se u starim dijelima nije bila. A nije bila onaj Nela za devojčice Angry Birds. Ne znam ni to da li je bilo, nisam to igrao, ali vidio sam trailer. Nisam ni to igrao. Pošto mislim da nije ni ona bila tu. I idemo 22. level. Play the game. Bolan. Idemo. I ovog. Tada! Vidite kako izgleda. Ajmo dalje. I sad će... Kuvar! Kuvar! Njam, 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 njam. Aj za čebi volan! Izdajniče, izdano si pige. Pigmine. Jesam, podim ovo. Dobro. Znači se borimo. Da. Da. Hop. Hop. A ne. Ahahaha. A. Jao. Boli. A boli, naravno da boli. Tako. Bang. I sad ćeš dobiti još jedan odavde. Tada! Tadadadandada! Tadadadandada! Taradataratara! Taradada! 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 I ljudi, idemo još 3 levela pa smo gotovi. The next main. Dobro, više ste dosadni, ovo izgleda ko Levels Presley, ovi su neki roboti, brate mili. Ovi spavaju. Bud se, bolan! Neću. Klik. Idemo plavkaste i bang, odmah. Ne! Ba, dole. Dole padaš.
Idemo 5, 4, 3, 2, 1. Julije Gagarin je poleteo. Ne, Neil Armstrong. Julije Gagarin je bio prvi čovjek u svemiru. Prvi čovjek u svemiru, Julije Gagarin, zamislite to. Rus naš. Mislim, nije naš Rus. Ne znam, mi smo došli iz Azije. Ali ne znam, brate, da li smo baš Rusi sad. Nemam ja pojma na tu svjetsku politiku. Dobro, ne znam ni ja. Ne. Šta se smiješ, bolan? Tebe neko nešto pitao. Tebe, Aleksar, neko nešto pitao. 24, 24, 24, jep. 24, 24, 24 sata ima jedan dan, 24 sata ima jedan dan. 24 sata ima jedan dan, zapamtite deco, to je, kako onda beše ide pesma, tada je svačiji rođendan. To smo učili u predškolskom, mislim. Tad smo se učili te neke čudne pesmice. Sjećam se predškolsko, brate, sjećam se, ugrebao sam slučajno druga i ono izvinjavanje, nemoj, molim te me tužiš ko učiteljice, ja. A onog me gleda lik. Neću. Tad smo svi traumirali kad smo nešto uradili i mi ćemo da pišemo šta će da se desi. Kukulele. Kuku šta je moja majka, nemoj, kuku mane. Fuck te ubio. Šta će se desi? I Neil Armstrong je pao. Julije Gagarin je prvi čovjek na Jupiteru. Jej! U paralelnom univerzumu. Nažalost. Zašto Rusi? To jest SSSR, Sovjetski savez. Šta je ovo? Savez? Kako se ono već? Šta ćeš? Skoči, evo. Skači. Neću da domlam. Neću da skinem tu igricu. 2. Ok, zadnji level, pa ćemo mi da završamo i ovaj klip. Sada ljudi, ajmo i ovaj. Ovo je lako. Ovo je lagano. Lagano, brate. Kakva teretana guram juga, brate. Ovo lagano. Crveni. I bam. I dole. Još malo. Tu. I Neil Armstrong. I ajde još ovo. I da se ratosiljamo. I da se razilazimo. Što se kaže? Kako mrzim kad taj jedan pik do prase, ono najgore, ostane, a ti ostaneš bez kokošaka. Dobro, bang! I to bi bilo to za ovu epizodu, vidimo se u sljedećoj.
Bye bye. Bacite like, subscribe i ostale te influence gluposti. Twitter, Instagram, Snapchat, Facebook, ne znam više šta, šta još ima. Samo, šalim se, nemam ništa od toga, sam imam YouTube. Ja imam isto.